ऊपर से एते भितर अच्छे नेटवर्क भी नहीं जगह को कौन से क्या कम्युनिकेशन हेलो एवरीवन वेलकम करुच्ची मोर आउ गोटे व्लॉग रे आज आम जो गाँव को जाऊँ से गाँटी एते भितर अच्छे जे पाख गाँ लोके सजेस्ट करते एका न जावाई सो आम बाहर से गाँ को मोर सर्वे काम पाई। माँ जनागड़ ना जानागड़ कौ पटे जी जनागड़ गोटे गाँव अच्छे कि हाँ कौ पटे जी रास्ता भल अच्छे गाड़ी जीव अच्छा एपटे कहते सीधा जावाई एपटे कहते चलो ये जानागढ़ एपटे जी कि रास्ता एमती ही जाइए अच्छा किलोमीटर ठीक अच्छे चलो ए गाँव आग को एमती माटी रास्ता आउ जंगल भितर किछि दूर गला परे रास्तार अवस्था एमती खराब थिला आ अल्प बाट गला परे आमको देखागला गोटे घर किंतु आमे रास्ता को फॉलो करी करी पहुंची गलु गाँव शेष मुंडरे आ ए गाँटी होची जनागयल। गाड़ी बड़ी पीछे माने याको रास्ता कोड़े गाँव चिन्ह सब कुटकुली आउरी अद्रुप रास्ता आप माने केमती कोन करी जिबासा करछन मार्केट रो कनेक्शन भाई देखा एडजस्ट जिबासो आ कोन करे अरे एते भीतर आपनकर माने मैप रे नहीं गाँटा वो पचरी आसला परे से माने सेपटे कहले आ जंगल भीतर पाखा पाखी गाँटा अच्छी बेसी घर न केते घर टोटल रहउछन एते भीतर आसे रहउछन किछि असुविधा होनी पानी पानी सब ठीक ठाक हां पानी अच्छी पानी बोले कोन से झरण पानी आ एठी जो आगे सेटा जो कोन डैम ता हां डैम पिला वाला स्कूल कोठी जाउछन स्कूल आ कुआडे दी गाड़ी से छड़ा होउची आ छुट्टी पाई आछन एटा पानी जो सेटा आस्ट्री जरा से पाइप ये जो शक्ति संस्था ये देइछि लिके का सेटा परिश्रम करिकि माने एबे ही कराइ छै ना केते वर्ष लागै हेलानी सेटा 5 वर्ष होइना ए गाड़ी तुम्हारी चा पानी का हां घर सब आपनकर एटा निजे बनै छै ना किंतु गवर्नमेंट घर ना ये आगु को हो तो ये करू पुलिस एडजस्ट करी के केयर करती है अच्छा पानी पानी सफिशिएंट रहउनी अब खरा दिन रे कोन कोन पहाड़ पानी इते भीतर आसे लोक रहउछन केमती माने ठीक रास्ता भी नहीं 2 व्हीलर जावाई 3 व्हीलर कि 4 व्हीलर जावा तो दूर कथा ऊपर से एते भितर अच्छे नेटवर्क भी नहीं जगह को कौन से क्या कम्युनिकेशन माने कांटेक्ट करा को चाहिए मध्य करी हबनी ऊपर से खरा भी बहुत जोर होउथिला सेति ए इंटेरियर गाँव रे काम सारी फेरिबा भी गोटे डिफिकल्ट टास्क रो कम नुह बाटरे फेरला बेले नजर पड़ा गोटे बीटेल गोटे फल को सर्कस वे नहीं जाऊला देखा बहुत क्यूट लगुला कथार अच्छे ना नेचर हाज इट्स ओन वे टू सरप्राइज से गाँव फेरिबा परे आमे आफ्टरनून रे बाहरिलु आउ गोटे गाँ को जो गाँ को जीवाकू थिला एमती पथुरिया रास्ता आउ तापरे जंगल देकी पहुँचिलु गोटे सुखिला काठर ब्रिज पाखरे
এই ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ରିସ୍କି ଥିଲା କାରଣ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଯେ କହିହେବନି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୋଲାପ୍ସ ହେଇପାରେ। ଏନିୱେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାଦେରୀମାହା। ବହୁତ ଛୋଟ ଗାଁଟି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶାଳପତ୍ର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗାଁ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି? କେତେ ଘର ଅଛି ଆଗକୁ? 2-3ଟା ଘର ଅଛି ମାତ୍ର? ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ବାକି ଆଗକୁ 2-3ଟା ଘର, ସେଟା ଗୋଟେ ସାହି? ଓହୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମା ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଖାଲି ଏପଟେ ଆସୁଛ? ଆଉ ଗାଁକୁ ନାହିଁ? ତ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଗଲେ କି କୁଆଡ଼େ ବଜାର ଗଲେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ପଟେ? ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେପଟେ ଯାଉଛ? ପାଖ କୋଉ ପଟେ ହଉଛି ତମକୁ? ହଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଯିବ। ଚାଞ୍ଚେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ପରା ମା? ହଁ। ମାଙ୍କ ସହ କଥା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇବାକୁ ଆମକୁ ନେଲେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ବାଉଁଶର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବକ୍ସ ଧାନ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବନାଯାଏ। ଖରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି। ମେ ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ଖରା ମାନେ କହିହେବନି, ଏବେଠୁ ହିଁ ଖରା ଏତେ ଜୋରସେ କାଟୁଛି। କେମିତି ଯିବା ଆମେ? ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରସ୍ କରି ଯିବାର ଥିଲା ଏ କାଠର ବ୍ରିଜ୍। କିଛି ଦୂରରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତିକି କଥା ହେଇ ହେଇ ଆସିଲି। ଚାଲ ତମେ ଚାଲ, ଆସ ମିଶିକି ଯିବା, ନହେଲେ ଆସ। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ପରା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 2-4 ଥର ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି। ବାଡ଼ି ଧରି କେମିତି ଯାଉଛ ତମେ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛ। ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି? ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଗଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଧରି ଆମେ ଆଗେଇ ଗଲୁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବନା ଯାଇଥିଲା ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଫ୍ରମ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍। ତେବେ ଆଜିର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ।